Salam alaikum la famille Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka wali ɲuman dɔn an sera hɛrɛ la Ala ka an tile hɛrɛ la Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ Ala ye k'an sɔn minan fa an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan surtout fasoden ɲumanw mɔgɔ minnu bɛ wuli kajɔ la su ni tile pour que Mali ka segin a danbe kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ ka hami ni Mali ka ɲɛtaga ye ni Mali ka hɛrɛ ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na faso jɔ sira kan danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo Mamadu Jawara n ka foli bɛ Abdoulaye Samake k'i fo k'i wali ɲuman dɔn Saran Jani n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mahamadu Kulubali n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo Amadu Togo ka bɛɛ lajɛlen fo partager maximum an bɛ ɲɔgɔn bolo ka an ka tɔn fo n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye la vérité kɛnɛ n'o présenté ye Tanti Jɛnɛba Kulubali ye an ka foli belebeleba bi ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fo ɲɔgɔn bolo da Musa Sisoko k'i fo k'i wali ɲuman dɔn n'o bɔra yen nɔ an bɛ Jɛnɛ Sogodogo fo la battante musobaw ka musoba dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw yanni an ka don an sigikun kɔnɔ min ye Jigiba commerçant belebeleba don Ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Mali ma ni mago bɛ fauteuil la ni mago bɛ lit la ni mago bɛ armoire la i bɛ Jigiba contacter a ka téléphone numéro la 74 69 0 0 0 0 4 fois n'i y'a wele dɔrɔn i b'a sɔrɔ o ye Jigiba ye Ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Bamakɔ Golf taxi place ma i mago bɛ so minan fɛn fɛn na bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Jigiba bolo n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Isa Kante ni Ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Alimaɲi ma i mago bɛ mobili sugu o sugu la k'a daminɛ citerne ka taa alimoriko la ka taa sotroma V8 i y'a faamuya b'a la bɛɛ ni baw i mago bɛ mobili sugu o sugu la bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Isa Kante bolo Isa ka téléphone numéro i bɛ plus ta ka 49 ta ka 15 ta ka 12 ta ka 48 ta 69 43 4 à la fin o ye Isa ka numéro ye n'i y'a wele mago bɛ mobili sugu o sugu la i b'a sɔrɔ a bolo n'an bɔra yen nɔ aw kana ɲinɛ ka taa ka compte dayɛlɛ Mali banque la BDM SA u sigiyɔrɔ bɛn bɛ Paris 14e la ligne 4 métro Kiɲancourt porte Kiɲancourt n'i sera yen nɔ dɔrɔn n'i ko Mali banque mɔgɔw b'a yɔrɔ yir'i la k'aw bɛɛ lajɛlen fo partager maximum Fuseni Kante n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Sidi Yatara k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ folen don an bɛ ɲɔgɔn bolo danbe sira kan ne balimaw an sigikun ye kodama de ko fɔlɔ o ye burkinabɛw olu ye wele bila burkinabɛ bɛɛ ma k'u ka bɔ président min b'u kunna bi n'a ye coup d'état kɛ ka n'i sigi a ka tiɲɛ f'u ye a nalen ni bi cɛ paga ma changer o ye Kabore gɛn kun min na Kabore gɛnna kun min na a Kabore tagalen ni bi cɛ burkinabɛw mago bɛ fɛn min na o tɛ k'o sɔrɔ a ko bɛ bɔ ni hakili t'a dati la mais n bɛ tila ka vidéo k'a la dati bɛ vidéo kɔnɔ a ko burkinabɛ bɛɛ ka bɔ parce que kungo ye anw sɔrɔ burkinabɛw y'u da don a la u ye an dɛmɛ u seko n'u damayira la a ni kungo bɛ burkinabɛw fana da la an fana b'an seko n'an damayira kɛ maliyɛn tɛ fisirinwale ye an b'o appel lancer burkinabɛ bɛ dugu o dugu la i balimaw wele bɔliba min bɛna kɛ Burkina président ka tiɲɛ f'u ye n'a tɛ se a k'a kun na kala ta ka bɔ yen Afrique bɛ changer de diyagoya yɛlɛma a bɛ kɛ de diyagoya peuple ni dalen bɛ yɛlɛma de kan molobaliya o tɛ kɛ anw na tuguni ni Ala n'a kira sɔnna burkinabɛw bɛna bɔ an b'an da don o la ka appel lancer hali maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ aw bɛɛ ka déplacer ka bɔ Mali la ka taa burkinabɛw dɛmɛ parce que burkinabɛw bɔra u sen na fo Burkina ka na maliyɛnw dɛmɛ an ye bɔli fɛn fɛn kɛ mɔgɔw bɛ bɔ Burkina direct ka na an dɛmɛ an ka marché la a marché bɛna kɛ Burkina bain de cerveau hali n'i yɛrɛ tɛ se ka taa i ka éléments bila ka taa burkinabɛw dɛmɛ nin bɔliba in na ni changement nana Burkina a bɛ komi changement nana Mali la ni changement nana Niger a bɛ komi changement faut que nin dugu dama in ka ɲɔgɔn minɛ de Niger Burkina Mali kɔgɔji tɛ nin jamana saba de la an k'an fanga kɛ kelen ye pour que juguw kana don yɔrɔ sɔrɔ an b'an da don burkinabɛw ka o wele la n'an bɔra yen nɔ an ɲɛ bɛ sema mɔgɔw fana la o bɛ ka Mali drapeau représenter yɔrɔ bɛɛ sema mɔgɔw n'u tun taara u yɛrɛ ɲangata Kidali
a ko olu ye i y'a faamuya wala Azawadi ye olu tɛ fara Mali kan olu b'u yɛrɛ ta a donna ta a bɔra ta a bilanta bila a ka suma de ni tasuma kami dara i tɛgɛ kɔnɔ i b'a fili a bibi na Azawadi n'u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya bala sema mɔgɔw n'u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ Mali drapeau de ta u nɔfɛ sinon fɔlɔ n'u tun bɛ taa u ka drapeau cɛjuguba in u tun b'o de ta k'olu ye Azawadien ye dɛ olu tɛ Malien ye dɛ olu b'u yɛrɛ ta jamana kelen k'olu b'a tila fila ye mais an bɛ Asimi fo ka Sogɛl fo ka Kamara fo le 5 colonel ka bɛɛ lajɛlen fo molobaliyaw tɛ kɛ an na tuguni an b'a an da don o la i y'a faamuya b'a la a n'an bɔra yen nɔ an bɛ video kuncɛ ni Maliki Konate ka fila bila ale k'u kɔrɔ faden sago jugu sago ala jugu maa mugu talen ka bila maa fɔko kɔnɔ an bɛ fila don a k'u kɔrɔ yanni an ka taa yɔrɔ jan an ka burukinabew lamɛn bɔliba min bɛna kɛ k'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ burukina seko n'a damayira kɛ maliyɛnw dɛmɛli la burukinabew y'u seko n'u damayira kɛ maliyɛnw dɛmɛli la o ye ko sugu bɛɛ kɛ maliyɛnw ye o ye maliyɛnw kanu ka hali faransi tun bɛ k'u ka kɛlɛkɛminɛn bɔ Côte d'Ivoire ka na i y'a faamuya b'a la Mali la u tɛmɛna burukina fɛ burukinabew sara o ko kama ko faransi kɛlɛkɛminɛn tɛ don Mali la o tɛ tɛmɛ olu ka duguw la burukinabew y'o safi kɛ u ye min kɛ Mali ye ala kelen de b'a dɔn waati min na faransi tun bɛ fɛ ka Mali janfa faransi tun bɛ fɛ ka taa kɛlɛkɛminɛn di juguw ma burukinabew de ko k'a tɛ kɛ burukinabew de y'u nin di mɔgɔ 3 de sara o senfɛ ka faransi ka kɛlɛkɛminɛnw k'a lasegin a kɛra hali a ma mɛn a video bɛ a dalu bɛɛ bɛ yen ni kungo b'o olu da la anw dabara a n'an dusukun a n'an ka nafolo an b'an seko kɛ pour que burukina bɛ se ka kɛ Mali ɲɔgɔn ye pour que burukina président bɛ se ka Asimi ladege cogo min na nin de bɛ Afrique jeunesse bɛɛ nin kan changement kana Afrique ka avancer an ka bɔ jondenya la an ka bɔ jugusagoya la an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka kɛ an yɛrɛ ye fɛn bɛɛ bɛ an bolo c'est nous les patrons n bɛ burukinabew ka video k'a la a b'aw lamɛn maliyɛnw ni se bɛ aw ye n b'a ɲini aw fɛ ala kama kira kama a ye déplacer ka taa burukinabew ka nin bɔliba in na burukinabew nana an ka bɔli joli la burukinabew nana anw dɛmɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ anw ye bɛn de cerveau ne ye nin video sɔrɔ i seko kɛ dɛ Mali ni Burkina bɛɛ fa kelen ba kelen an b'u ka video k'a la comme ça mɔgɔ bɛ faamuyali sɔrɔ k'an ka bɔ don min na a b'a bɛɛ lajɛlen lamɛn voilà partagez la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo voilà. jamanadenw tɔgɔlatɔ minnu farala ɲɔgɔn kan jɛkuluba kɔnɔ ni a bɛ wele ko burkina rusi orient ko bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniyara jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka yira k'a fɔ ko k'a sabu kɛ min ye lakanabaliya ye o bɛ kan ka walankata jamana kɔnɔ o de y'a to u ye taama labɛn min bɛna kɛ avril kalo tile 23 nin jɛkulu in ko b'a kan bɔ politigimɔgɔw ma landa ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw sɔrɔsiw ani sɔrɔsiw dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ avril kalo tile 23 ka se ka dugu dondaw n'a bɔdaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ ani jamana lajɛnkɛnɛw nin taama in kun ye ka se ka yira jamana ɲɛmɔgɔw ra k'u dɛsɛlen bɛ ka se ka jamanadenw bɔ bolo la wa k'u b'a ɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min ye jɛɲɔgɔnya ye o ka o ɲinini Rusi jamana ye k'u b'a ɲinina jamana ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɛ a ka jamanadenw lamɛn wa n'a tɛ se a ka yɔrɔ bila mɔgɔ wɛrɛw ye wa jɛkulu in fana b'a yirala k'a fɔ ko min ye Burkina Faso ani Faransi ka baaraɲɔgɔnya ye ko o ka dabila min ye mouvement Burkina Rusi ye o y'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲini tɛ ka se ka na ni ɲagamuni ye jamana kɔnɔ wa u bɔkun ye min ye ka yira k'a fɔ ko mɔgɔfagawale minnu bɛ cayara jamana kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ bolila k'u sigiyɔrɔ to ye ko o kow ka se ka dabila o ra ko bɛ burkinabɛw bɛɛ lajɛlen wele avril kalo tile 23 nɛgɛ kanɲɛ 4 waati n'o ye 4h du matin ye k'u ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka dugu donda n'a bɔdaw minɛ nin ye cikan ye ka bɔ mouvement burkina rusi orient mɔgɔw fɛ. Voilà, pour le 23 avril, je crois qu'on sera déjà, oui, samedi prochain, Burkinabé ou bena boli bake, ou ka tche musoma mimbe ou ka jamana kunabi. Tche musoma mimbe jamana kunabi, ana kono barain, ja nana Fransika mission de la. Ja nana Fransika mission de la. Burkinabé ou koube bon, le 23 avril, aka asimi ladegi, aka tege bo Fransi bolo ka tege di risima. Mali be ka keleke mina minsa ko nyogon sa. Asimi be baram na ko nyogon ke.
n'a m'o kɛ k'u b'a bɔ a place la ka mɔgɔ wɛrɛ bila yen danbe bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min bɛna kɛ Thomas Sankara filanan ye ça c'est bonne nouvelle ça an ye nin fɔ burkinabéw ye a mɛnna ko président min nana ko a tɛgɛ bɛ Faransi bolo mais o tun m'a faamuya o tun bɛ ka parce que ni mɔgɔ nana i bɛ temps d'a ma fɔlɔ k'a kɔlɔsi comme ça n'i ye dalilu sɔrɔ waati min na i bɛ se ka bɔ k'a kɛlɛ a burkinabéw ye dalilu de sɔrɔ k'a dɔn ko nin tɛ burkinabéw kama a bɛ Faransi de kama a burkinabéw bɛna bɔ ka tiɲɛ fɔ a ye n'a y'a minɛ salamu n'a m'a minɛ burkinabéw b'a bɔ yen parce que jamana ye jamana kɔnɔdenw de ta ye n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔw de bɛ yen c'est le peuple qui décide n'i y'a mɛn ko président mɔgɔ de y'i ka ye n'i y'a mɛn ko ministre mɔgɔw de b'i ka ye ni kɔmɔgɔw tɛ ɲɛmɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ayiwa afiriki bɛ changer de diyagoya molobaliyaw tɛ kɛ afiriki la tuguni ka burkinabé bɛ encourager mon soutien total mɔgɔ si kana to kɔ bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu président ka ça veut dire k'a ka fɛn dɔ yira aw la a ka fɛn dɔ fɔ aw ye a bɛ min faamuya mais k'i ma kun tɛ k'a kɛ jugu sagoya ye n'a kɔnɔbara bɛ komi filaniw ba depuis ne ni militaire sugu ni ye den nafama yɛrɛ ye dusu bɛ den min kɔnɔ ani den min ye ça veut dire que den min ni danbe bɛ a la komi ne ɲɔgɔn n'i y'a ye dɔrɔn a ma filimatɔ tɛ quoi den min ni hɔrɔn den don ni halala den don ni faso kanu b'a la komi ne ɲɔgɔn n'i y'a ye dɔrɔn a tɛ fili mais depuis ne nin n'a kɔnɔbara ye don min na a kun salen ne ko ko nin bɔlen tɛ maa ɲɛnama fɛ quoi nin bɔlen tɛ maa ɲɛnama fɛ mais burkinabé peuple bɛna bɔ le 23 nka cɛ i bɛ kan jɔlen f'u ye walima o ça veut dire que o bɛ tɛmɛ n'i ye jama fɛrɛntan surtout mɔgɔ si dusu ka bon cogo na surtout mɔgɔ si ni olu donna ko la olu tɛ rekele dɛ an ka cɛ le 23 i bɛ tiɲɛ f'u ye soit i bɛ Faransi bila ka Irisi ta walima i yɛrɛ b'a bila nin ko fila de bɛ dɛ soit i bɛ Irisi ta walima i yɛrɛ b'a bila c'est comme ça i bɛ Irisi ta walima i yɛrɛ b'a bila i bɛ baara kɛ jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min ye u sago ye min ye i b'o kɛ walima i yɛrɛ bɛ taa ka bɔ yen sɔrɔdasi tɛ se peuple la i n'i ka marafa i tɛ se ka foyi kɛ jamana kɔnɔdenw na i y'a faamuya b'a la kana dan ka kɛ capitaine ye dɛ kana dan ka kɛ général ye kana dan ka kɛ colonel ye dɛ i n'i ka marafa jamana kɔnɔdenw bɛ taga min ka paga tɛ bɔ a la ewa an ka soutien bɛ burkinabéw ye u b'u jo fɛ président min gɛnna a gɛnna kun jumɛn de la président min gɛnna a gɛnna kun jumɛn de la ko a tɛ se k'a ka kɛnɛ bila ko Faransi jɔn don k'a ka yen bila n'a fɔra ko sonsori taara sonsori nana ah mais a tɛ passé tuguni Afrique quoi a tɛ pas bɔgɔ vɛri tɛ kɛ an ɲɛ na tuguni quoi a tɛ kɛ tuguni quoi i b'i ku tile fali sanfɛ walima an b'i ku bɔ yen i b'i ku tile walima an b'i bɔ yen Burkina bɛ cɛ na muso n ka soutien total bɛ aw ye maliden min fana n'i bɛ se k'a déplacer ka taa burkinabéw dɛmɛ a y'u t'u dɛmɛ Burkina ni Mali fa kelen ba kelen Burkina Mali c'est la même père c'est la même mère i y'a faamuya b'a la ni Burkina fana ye solution sɔrɔ u ka nin jugu sago in na Niger fana bɛ bɔ a daminɛtɔ la don CEDEAO siranna nin de ɲɛ Faransi siranna nin de ɲɛ ni Mali ta in ye sira sɔrɔ Burkina bɛ bɔ ni Burkina fana ta ye sira sɔrɔ Niger bɛ bɔ ni Niger ta ye sira sɔrɔ Côte d'Ivoire bɛ bɔ ni Côte d'Ivoire ta ye sira sɔrɔ Sénégal bɛ bɔ u siranna nin de ɲɛ quoi depuis Assimi ninnu nana Faransi ni CEDEAO siranna nin de ɲɛ o b'a dɔn k'a tɛ dan Mali kɛlɛ ma ewa Mali ta ye sira sɔrɔ an tɛgɛ bɛ Irisi bolo ewa ça veut dire que Mali kelen bɛ se ka Afrique bɛɛ ka compte régler kɛlɛkɛminɛn min b'an bolo Mali kelen a bɛ se ka Afrique bɛɛ bɔ baara la le plus puissant Afrique kɔnɔ Mali don le plus puissant kɛlɛkɛminɛn na Mali na bɛ u ye u ka bɔ voilà o bɛ ka page signaler aw bɛ kɛri bila o bɛ ka page signaler quoi aw bɛ kɛri bila s'il te plaît ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛ kɛri bila aw bɛ ka page signaler quoi voilà o tun ye burkinabéw ta ye an bɛ tɛmɛ olu la sɔgɔmada in fana la an wulila ni kunnafoni dɔ fana wulila voilà page tɛ ka sɔn mais aw bɛ kɛri bila n b'a essayer n'a ma sɔn n bɛ vidéo tigɛ quoi n'a ma sɔn n bɛ bita bila yan mais n b'a essayer quoi aw bɛ ka signaler Sam Jabate aw bɛ kɛri bila Dindi Diallo aw bɛ kɛri bila page bɛ ka signaler quoi voilà tɛ ka sɔn voilà an bɛ tɛmɛ burkinabéw la bi sɔgɔmada in na an wulila ka kunnafoni dɔ fana sɔrɔ yen nɔ ko banque mondiale mɔgɔw k'u y'u ka dɛmɛ tigɛ Mali la
Banque mondiale mɔgɔw u y'u ka dɛmɛ tigɛ a miɛnna mais mɔgɔ dɔw bɔra kalama bi de sinon an bɛ tile ka kuma fɔ Banque mondiale mɔgɔw u y'u ka dɛmɛ tigɛ Mali la a miɛnna Banque mondiale mɔgɔw olu ni Faransi tɛgɛ de bɛ minɛn kelen kɔnɔ u nunjuru bɛ Faransi de bolo ni Faransi ko k'u b'o dun u b'u b'o dun ni Faransi ko k'u ka sa u bɛ sa mais Mali tɛ reculer dɛ nin bɛɛ kɛ kun ye de Mali kana avancer nin bɛɛ kɛ kun ye de Mali kana se ka kɛlɛkɛminɛn san nin bɛɛ kɛ kun ye de Mali kana don da la mais Mali tɛgɛ bɛ Ala bolo bin cogo t'a la Maliyɛnw ye mun de ɲini u denw ka lafiya u denw ka basigi jolibɔn o ka dabila Mali kɔnɔ Maliden bɛɛ ka lafiya o de ye an ka laɲini ye an ma mɔgɔ fa faga an ma mɔgɔ ba faga an ma bin mɔgɔ kan an ma mɔgɔ tɔɲɔ an ma taa nafigi denya kɛ mɔgɔ si ka jamana kɔnɔ anw yɛrɛ ka jamana kɛlɛ de bɛ yen an bɛ fɛ o kɛlɛ de ka ban an bɛ fɛ jolibɔn o ka dabila Maliyɛn den bɛɛ ka lafiya ni e ko ko e to o fɛ ko anw kana lafiya i ni Ala de bɛ ɲɔgɔn na i ni malidenw tɛ ɲɔgɔn na a ko Banque mondiale mɔgɔw k'u y'u ka dɛmɛ tigɛ u ka dɛmɛ tɛ dɛ o bɛ wari tigɛ ni masi min ye o k'a jeni i y'a faamuya b'a la o bɛ wari tigɛ ni masi min ye o k'a jeni Mali tɛgɛ bɛ Ala de bolo bin cogo tɛ Mali la wa maa si tɛ se Mali la n ye nin fɔ n bɛ segin k'a fɔ Mali bɛ sira min kan n'o ye tiɲɛ sira ye n'o ye danbe sira ye n'o ye bɛɛ ka hakɛ ɲinini sira ye bilahi hali Ameriki tɛ se Mali la Ameriki y'a essayé o dɛsɛra olu de bɛ ka Faransi pousser o ye ko sugu bɛɛ kɛ o ma se Mali la Mali sago bɛ k'a kɛ Mali kɔnɔ bi ça veut dire que n'i bɛ tiɲɛ ka tiɲɛ ye Ala de ye foyi tɛ se la n'i bɛ tiɲɛ ka tiɲɛ ye Ala de ye ka n'i kɔfilɛ taa ni mɔgɔw bannila k'i to tiɲɛ sira kan o bɛ segin ka na diyagoya k'i sɔrɔ o tiɲɛ kelen sira kan parce que bincogo t'a la tiɲɛ ye Ala de ye foyi tɛ se Ala la Banque mondiale mɔgɔw u b'an sɔn minɛn min kɔnɔ k'a ju sɔgɔ Banque mondiale mɔgɔw u b'an sɔn minɛn min kɔnɔ k'a ju sɔgɔ nin bɛɛ kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an kana se ka ça veut dire que an kana se k'an yɛrɛ kɛ foyi ye an ka to jɔndenya la an ka to jɔndenya la u ɲɛ b'a la an bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san Irisi bolo u ɲɛ b'a la an ni Irisi ka di olu bolo k'u bɛ dɛmɛ min di an ma k'an bɛ k'o de don kɛlɛkɛminɛn na depuis coup d'état kɛra Banque mondiale mɔgɔw u y'u kɔ de Mali la mais dɔw bɔra a kalama bi de depuis coup d'état kɛra vidéo tɛ kɛ n'an t'a fɔ vidéo min kɔnɔ mais dɔw bɔra a kalama bi de k'o ye u ka aide tigɛ Mali la o kana dan k'u ka aide tigɛ dɛ u k'u ka wari dilan yɔrɔ u ka bâtiment bugoti ka bɔ yen a masi u ka tasuma kɛ a la hali n'an bɛ bu de dun an bɛ bu dun n'an bɛ sana dun an bɛ sana dun n'an bɛ taa sɛnɛ kɛ an bɛ taa sɛnɛ kɛ Mali tɛ reculer tuguni foyi t'an lasegin kɔfɛ wa foyi t'an bɔ nin sira in kan foyi t'an bɔ nin sira in kan an bɛ taa jusqu'au bout voilà cɛbakɔrɔw n'i siranna i bɛ sa ça veut dire i ma siran i bɛ sa Assimi Sogɛl ye wara de ta k'u ma n'u y'a bila a b'u dun an tɛ reculer dɛ an bɛɛ Mali bɛ jɔ u rien Banque mondiale mɔgɔw aw kana dan k'a fɔ aide tigɛ dɛ aw kana dan ka dɛmɛ don Mali ma dɛ a ye Banque mondiale a y'a ta n'a ye fo lahara wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ san 10 an faw bɛ ka faga aw banna ka kɛlɛkɛminɛn feere aw ma aw banna ka anw dɛmɛ u ŋaniya tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka Maliyɛn bɛɛ ban fagala ka sɔrɔ k'an ka dugukolo récupérer kafiriw u ka ŋaniya tun ye nin de tun b'u kɔnɔ ka Maliyɛn bɛɛ faga ka ban n'o kɛra o tuma o na taa sigi anw ka dugukolo sanfɛ ye parce que Mali bɛɛ tun minɛna fo Bamako droit de l'homme ma kuma mɔgɔ si ma kuma dɛmɛ ma kɛ foyi diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ dalen bɛ Mali kɔnɔ an ye diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ gɛn waati min na ka Faransi gɛn ka Barikani gɛn ka Barikantan gɛn ka Jugusago Barikani gɛn Mali bɛ ka don da la bi jihadisiw tun bɛ yɔrɔ la an y'u bɛɛ faga Amadu Gufa yɛrɛ bɛ kasi sugu bɛɛ la bi Amadu Gufa mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn bi Amadu Gufa bɛ k'a fɔ k'a ka mɔgɔw ka marifa bila k'u k'u bamusow di ko sinon k'u n'u ma marifa bila k'u baw ye suw wolo Amadu Gufa bɛ kule sugu bɛɛ la waati min na an ye diɲɛma bɛɛ gɛn minisima k'a bɛɛ gɛn sɔrɔdasi fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ an y'u bɛɛ gɛn waati min na anw yɛrɛ ka armée bɛ ka baara kɛ o b'a yira ko janfa de tun bɛ yen ninnu de tun ye anw jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye ninnu de tun ye anw fagabagaw ye ninnu de tun ye anw janfabagaw ye ninnu de tun ye i y'a faamuya b'a la anw ka jamana cibagaw ye
an bɛ segin yan a kana dan k'i ka aide tigɛ dɛ i y'a faamuya b'a la mali kuru k'a don i pɔsi kɔnɔ mali kuru k'a sɔrɔ i kɔnɔ mali bɛ balo k'a to i kɔnɔ an ma foyi ɲini o lafiya lafiya an y'o dɔrɔn de ɲini basigi an y'o de ɲini ne ko ala ye anw da tɔɲɔ de kama a fɔ n'an dɛsɛra dɛ sinon an seko ye min an b'o kɛ wa Asimi tɛ segin jamais an tɛ segin ne balimaw an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la n bɛna nin yira aw la an b'a fɔ ko alihamdulilayi rabbil alamin muso ɲuman den Asimi muso ɲuman den Ras Balayira muso ɲuman den Samu Jabate muso ɲuman den Dani de Paris muso ɲuman den Jɛnɛ Sogodogo muso ɲuman den Jason muso ɲuman den Dindi muso ɲuman den Nasira Sako ninnu bɛ sira fɛn fɛn kan bi la sira jɛlen don an bɛ sira min kan jugulamɔgɔ tɛ nin kana ɲa bɛ Salimata Tarawele la a bɛ ka sɔrɔdasiw tanu ɲa bɛ Ɲange la a bɛ ka sɔrɔdasiw tanu ne ma fɔ aw ye Samu Jabate n ko an bɛ sira min kan an ka taa parce que anw tɛ wariko la o an bɛ jamana ko de la cɛ o cɛ ni ye Ras Balayira ye i b'a dɔn ko a ta ye faso kanu de n mago tɛ Asimi ka wari la n mago tɛ ka taa photo ta ni Asimi ye n mago tɛ ka Asimi wele n mago tɛ ka Sogɛli wele n mago tɛ pa paga la n'i bɛ sira ɲuman kan anw bɛ tɛgɛrɛ fo i kun a banna bɛɛ bɛ lafiya cogo min na an b'o baara de la i y'a faamuya bala bɛɛ bɛ don da la cogo min na an b'o baara de la wa n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye n ye mɔgɔ hakɛ min tɔgɔ fɔ o bɛ kote o kote la ala bɛ barika don o kote la o bɛ sira ka ala b'o sira k'a jɛya i y'a faamuya bala k'a tiɲɛ k'a valide parce que danbetigi denw don halala denw don maɲanama denw don i y'a faamuya bala fasoden ɲumanw don alhamdulillah jugu bɛ ka segin ka na Asimi ka ɲi dɛ Musa Tarawele denw dɛ baara bɛ ka kɛ da dɔrɔn an ye nin fɔ aw ye kunun k'an bɛ kote min na o de ye tiɲɛ ye an bɛ kote min na o de ye ala ta ye anw tɛ foyi k'an kun fɛ fɛn jan natɔla an b'o de ye fɛn jan natɔla an b'o de ye an y'a fɔ aw ye ko an ka M5 dɛmɛ M5 ka kɛlɛ kɔfɛ k'o de ye hɛrɛ ye non ko coup d'état man ɲi ka mɔgɔw manipuler coup d'état man ɲi a donna ta bɔra ta coup d'état ye crime de ye ka taa fɛn dɔ mɔgɔw kun na mɔgɔw tɛ fɛn min faamuya or que jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ de ye coup d'état kɛ jamana kɔnɔdenw na an ka wari b'a bolo an bɛ ka bu dun an ka wari b'a bolo an bɛ ka sana dun an ka wari b'a bolo an faw bɛ ka sa an ka wari b'a bolo lakana tɛ ka sɔrɔ an ka wari b'a bolo kɛlɛkɛminɛn tɛ ka sa an ka wari b'a bolo pa paga a b'an ka constitution kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ ma ka baara kɛ a kun na kala gɛn ka bɔ yen mais u nana don an kun na ni ko bɛ ɲɛmɔgɔ bɔ yen o ye coup d'état ye i fa ma sa i ba ma sa o de la i b'a fɔ coup d'état don n'i fa tun sara i muso sara i denw sara i ka kabila bɛɛ sara i tun t'a fɔ ko coup d'état an y'o ɲɛmɔgɔw jugu sago a bɛ ala ka jahanama kɔnɔ yen an y'o gɛn ka bɔ yen hɛrɛ bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ a fɔ waati mɔgɔ ye a kɛ monopole ko coup d'état cela veut dire quoi makɔrɔ minnu b'a la ko coup d'état Ibrahim Boubacar Keïta ye min kɛ Mali kɔnɔ ni makɔrɔ y'a kɛ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma a tɛ ɛri fila kɛ fanga la ka faransi denmisɛnninw bali kalan na kalo kelen makɔrɔ b'a bila ka jamana nafolo suɲa kalo kelen a b'a bila ka ko dɔ jamana kɔnɔdenw na n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma makɔrɔ kana dan bonya ma dɛ n'a y'a kɛ faransi a bɛ fanga bila makɔrɔ ma se k'o kɛ yan an ka président tun b'o kɛ ni makɔrɔ ɲan'i jɔ anw ma ko coup d'état don o tɛ ka bɔgɔ sen ka kɛ bin kan maa si tɛ lagalagatɔ ye i taara ekɔli la i ma taa ekɔli la bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na i taara ekɔli la i ma taa ekɔli la ji min taara soli wuluwulu ji kɔnɔ ani ji min solila orobinɛ la bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ kelen ye wa nin sira in foyi t'an bɔ yan dɛ an y'a fɔ aw ye depuis M5 ka kɛlɛ waati ko sira ɲuman don a ko ye hɛrɛ ye a ko ye kunkɔrɔta ye a ko ye lafiya ye a ko ye basigi ye i y'a faamuya b'a la a ko ye bonheur ye u y'a don ɲɔgɔn na bɔ yɔrɔ caya ko coup d'état man ɲi jugu sago faralen ɲɔgɔn kan aw bɛna jɔn manipuler yan ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i to min na ala ka nɔgɔya ne balimaw non n ko n ka cɛ hɛrɛ bɛ ka na Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma wa bɛɛ bɛ k'i ku tigɛ Amadu Gufa filɛ nin o bɛ boli la hali bi an m'o ye Yada Gali mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn mɔgɔ fɛn fɛn ni Amadu Gufa tun ka surun an y'a bɛɛ faga mɔgɔ fɛn fɛn tun ye Amadu Gufa ka baaradura ye i y'a faamuya b'a la Amadu Gufa filanan ye an y'a bɛɛ faga a bɛɛ
k'a bɛɛ bo da pinɛ la Amadu Goufa bɛ boli la hali bi an bɛ ka ɲinɛ tɛ k'a ye an y'a ka vocal de sɔrɔ ko a kanubaga bɛɛ ka marifa bila k'u ka kɛ maliden yɛrɛ yɛrɛ k'u ka kɛ maliden yɛrɛ yɛrɛ a bila an t'a bila masuma de an ye sema mɔgɔw fana ye sema min tun ko Mali ka tila fila ye sema min tun ko k'olu tɛ maliyɛn ye k'olu ye azawadi ye sema min tun ko y'a faamuya b'a la ko k'anw ka jamana ko k'a kɛ u ta ye ka t'u dugu Faransi kɔfɛ y'a faamuya b'a la ka kɛ molobaliya ni jugu sagoya ye surakabilen minnu bɔra Libi ka n'u sigi anw bolo Mali la n'an ye place d'u ma ko an bɛ ku Mali ye badenya jamana de ye Mali ye hinɛ jamana de ye Mali ye dunanw bisimila yɔrɔ de ye surakabilen minnu bɔra Libi ka na mɔgɔ caman bɛ maliyɛn na maliyɛn mɔgɔ caman ye yan mais an ye place d'u ma k'u ka sigi an fɛ o sigi de kɔnɔ u bɛ ka janfa ta ka anw sɛgɛrɛ n'u m'a fɔ k'olu ye azawadi ye dɛ o b'a fɔ k'olu ye Jiji Arafati ye dɛ o b'a fɔ k'olu ye nin ye a bila n t'a bila tasuma kisɛ de ma d'i ma a bila n t'a bila a ma kalaya de ni azawadi tun bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ o n'u ka drapeau jugusagoden de tun bɛ taa yen k'olu ye azawadi ye k'olu b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u b'u ka passeport dilan u b'u ka wari dilan wa u bɛ Mali tila fo Segu bi bi in na azawadi u taara Itali o ni Mali drapeau de taara n'u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ sisan u bɛ Mali drapeau de ta a bila n t'a bila an ka cɛ tasuma kami de ma da i tɛgɛ kɔnɔ ka Asimi woloba fo ka Asimi fa fo ka Sogɛli fa fo ka Sogɛli woloba fo ka ne yɛrɛ fa fo ka ne yɛrɛ ba fo ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka danbetigi bɛɛ lajɛlen fo ka halaladen bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn ye wulikajɔ kɛ nin kɛlɛ in na aw sara bɛ Ala de bolo mɔgɔ fɛn fɛn ye nin kɛlɛ in kɛ i y'a faamuya b'a la n'i m'a kɛ wariko kama n'i m'a kɛ jɔyɔrɔ kama n'i y'a kɛ de hi sabidilahi Ala kama i su fɔlɔ bɛ bɛn arijinɛ ma limaniya fɔlɔ o ye fasojɔ ye mɔgɔ fɛn fɛn y'a nin di Mali ko in na i y'a faamuya b'a la k'i dusukun di k'i ka nafolo di Ala k'aw bɛɛ sara Ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye Mali bɛ ka avancer bi a ka bɔ hakili ma an ka sema mɔgɔw lajɛ Mali drapeau de b'u bolo ka cɛ mais a bila n t'a bila bi Asimi tile la i b'a bila de a ye sema mɔgɔw lajɛ dɛ sema mɔgɔw de filɛ nin ye surakabilen minnu bɔra comment ça s'appelle Libi ka don an ka jamana kɔnɔ ni marifaw ni fɛnw ye olu de sigilen filɛ nin ye an ɲɛ bɛ Mali drapeau la fɔlɔ nin tun tɛ se ka kɛ o i jɔ n bɛ na n'u ka photo wɛrɛ fɔlɔ nin si tun tɛ se ka kɛ o sigilen filɛ u diminenba u sigilen filɛ nin u diminenba u dɛsɛlenba hali n'i y'a ye u ɲɛ la u dɛsɛlen de bɛ ka Mali drapeau ta n'i ma Mali drapeau ta an b'i bo tigɛ n'i ma Mali drapeau ta an b'i ka kabila bɛɛ faga e kana molobaliya kɛ anw na ko anw ka jamana kelen Mali ye kelen de Mali tɛ fila ye e ko b'o tila depuis quand Musa n'a ka ko bɛɛ Musa ma taa di ni mɔgɔ bilenni ninnu ma dɛ Musa Musa de ko mɔgɔ jɛman yɛrɛ tɛ maliyɛn na ko mɔgɔ bilenmani fɛn fɛn bɛ kɔrɔn fɛ ko hali n'u muso kɔnɔma don ko k'u musow minɛ ko k'u kɔnɔ fara den minnu b'u kɔnɔ ko k'u bɛɛ siya la tunu Musa ye nin fɔ dɛ parce que ninnu ye kafiriw de ye Ala jugu de maliyɛnw tɛ Mali e bɛ maliyɛn den halaladen jumɛn ye k'a bɛ marifa ta maliyɛn ɲɔgɔn kama e bɛ maliyɛn den halaladen jumɛn ye k'a bɛ t'i jɔ ko Mali ka tila fila ye o tɛ molobalidenya ye anw ka jamana bɛ yen Bagunu ne fa bɛ bɔ dugu min na Bagunu hali sira tɛ an bolo ji tɛ an bolo paga tɛ an bolo depuis le temps de IBK Bagunu ne fa ka dugu Bagunu depuis IBK tile gendarme minnu tun bɛ yen u ye kasa ça veut dire u y'u ka kasa kuru ka ji kɛ bidon na ko kɛlɛkɛminɛn t'u bolo k'olu t'u yɛrɛ faga lakana tɛ anw bolo foyi tɛ anw bolo an filɛ nin Moritani frontière la ye an ye marifa de ta ko k'an bɛ Mali tila an ye marifa ta k'an bɛ Mali tila ne fa ka dugu a bɛ ɲini ka san 8 bɔ depuis IBK tile gendarme tɛ yen polisi tɛ yen sɔrɔdasi tɛ yen ji t'an bolo an yɛrɛ de b'an ka fɛn bɛɛ kɛ hali sira tɛ yen an ye marifa ta nin kafiri ninnu de tun ye marifa ta ko Azawad o tun bɛ kɛ jugu sago min bɛ jahanama kɔnɔ tun bɛ k'o tile de la n'i taara drapeau kolon ta ni ɲɔgɔn ka t'i jɔ ko Azawad u ka drapeau jugu sago den Asimi b'i ka kabila bɛɛ faga kɛlɛkɛminɛn mais u b'a dɔn min b'a la o b'a dɔn ko ça rigole pas Amadu Goufa yɛrɛ y'a fɔ sema mɔgɔw fana ɲɛ b'a la aradari bɛ an bolo n ka cɛ a ba ça veut dire que o bɛ aradari o b'a installer Mali kɔnɔ k'a sigi Mali kɔnɔ k'a kunkolo ɲɛsin sanfɛla ma n ka cɛ hali bo kɛtɔ la a bɛ photo ta i ka ɲɛgɛn kɔnɔ
hali ni be bo la bi I bo ke to la ka nyego ko na bi photo ta sentiment zoro musala te de a blanta bla tasuma kami de madima ara dari be ambulo samu jabate billahi ha ni be ka bizu ke muso la bayi ha ni be ka bizu di muso ma bayi a to kila mulo baliye anga jamana ko ko tla fulai o te berabo o te teme mugo bakelenka santa ube anka azawadi de kukala ni de pititi patata mulo bali denyala kafiru kan fawfa kan bawfa ka mulo bali ka ngo jamana la ewa asimi kana place di nunu made asimi place di ka chodoma ijomba video kala mugo kana ta fon binaka asimi place di ka chodoma o dimi mi mena la ka bo hakilima o chembe place la bi ko ministre de support o ye mulo bali min ka mali la ka bo hakilima nunu place foi manga di nunu ma nu be seneke o ka seneke unu ka jalamugu nogole nunu funteni bala jalamugu bu kuna funteni tala o jalamugu bu kuna ni ya ye mogo la ya famia bala nambara todo e usanga ni wati be nyada datugune no e kungolo melekele do ni ya ye mogo la kafiri do nambara todo aya la ni ye mali jamfa. C'est un grand moment aujourd'hui pour le peuple de l'Azawad, en hommage aux combattants qui sont tombés sur le champ de l'honneur, en hommage à l'ensemble des populations de l'Azawad durant toutes ces années de marche à la quête de la liberté et de l'indépendance. Voilà, l'indépendance de Azawad, ni de flène, ni angwa ministry, ni de kela ministry, et ni ala na krachi, hari blakuro ka buka nga kalifana, ni ni mfosa ba fuka mbe de malien. Jodi besuma nenka. Jodi besuma nenka. Quand fora kanga jamana dambe bo ala ka tla ka to luka ministry. Mais c'est décevant. C'est honteux. Ninteke jamana shila si jugu betanga farade nous ma fara ku plakata senekero la bana mais ka jamana duma mais ayake ala kamaka mo boya jamana inkono quoi place dira nima net le kelema ken fait parce que ni ne blani blade ebe ni ne ka pasi sans fait ebe ni ka ne ka vidéo partager ha ni ntra boka ba photo ta yere iranchi sanga nyini waso ni che nyoro yere iranti te ministre la ebe ne ka fait partager net tigara ni na mena. Depuis 2013, ni nane sigi France 24 na ka Mali laugushi koko Azawad ka yirama horonyata ko Azawad koko depuis ne ni mbla maintenant fora ko zon ka furu de be katake ministry mais c'est nintiseka nintuntseka ke Musa Tlela amsa ke kilen tugojume ala ere ya fo aka Qur'ane kono ko mago bi ka demela watimna ika kenini na watimna be demesene ala watimna ya famia bala sebiye ala une fois ka Qur'an kono par exemple ça ni be fait ka keslamé wati de bala et mais qui profiter faut que ni kunsigi je il a famé ba faut que ni décès il sait ka kogo ta tourni il sait ka pa parake ko be na keslamé ala mo be ka slamé ala ibe keslamé de depuis wati na ka kene be demsena sebi wati na ibe slamé da me wati di à partir de ya famille bala oui ya famille bala c'est 6 ans kata slamia be damne wati mais décelé ka vie ka glomi ka bo fora ka ke jugu sago deye o kofe ko kana o te ka futezi kala la an nunun de wu sago ke auna ka tlatu nu ko be na hari minunun décelé flebi no be ka Mali drapeau ta kwatu sigibi ku kera malien asimi kana place duma asimi kana papa duma mo jemani fenfembe kana place doucement o be janfa kateme ya famia bala zonka nunu flè nunu tuna ke Mali fe foka dian wuli ou décelé de be Mali drapeau ta ou décelé de bou yera ke malien ewa nunu te malien fe nunu boloko unye jonde nunu boloko ala uru da ko ministre on genge abulu kuna de mo jemani nunu olu boloko ko farafin be jonde surtout surakala nous bo ou bebora libide a chite malien cité minye surakai atei ni suraka fenfe mali kona bora ko fe de kana a nous ma sabali ya famia bala ushia amba bebo da pinela a jugu sago nous sigilen flè ko lui malien ka Mali drapeau ta ou décelé a blanta bla asumitlela marafa mimbambo ngache amiseka temena Afrique baby Mali be tchum na Afrique amisika temena be kuma mase au Azawadi nima no mais ni na tunyo li ubeka Tlela
no jamana fo be ta pick up nu do fara ɲɔgɔn kan ni katikati damanu ka to fara ɲɔgɔn kan ka taa kungo kɔnɔ azawad o bɛ mali drapeau fara o bɛ mali drapeau jigi an ka mɔgɔ tɛ se ka taa kidali foyi tɛ se ka kɛ san 10 k'an ka jamana danbe bɔ a la u dɛsɛlen de filɛ nin bi n'u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ mali drapeau ta n'a bɛ dɔw kumakan na ko non ko mɔgɔ kana yɛlɛ u la de ko maliyɛnw don mais ko tuma dɔw yɛrɛ la n'i y'i sigi k'i miiri quoi c'est décevant quoi aw kana yɛlɛ u la de maliyɛnw don dɛ an n'u bɛɛ ye kelen ye dɛ cɛ n'i ye mɔgɔ fa faga fo ka diɲɛ wuli a tɛ ɲina n'i ye mɔgɔ ka dugu ci fo ka diɲɛ wuli a tɛ ɲina n'i ye mɔgɔ danbe bɔ a la fo ka diɲɛ wuli a tɛ ɲina c'est comme ça bana jugu fura ye fura jugu ye u kana dan ka drapeau ta Assimi kana jɔyɔrɔ d'u ma dɛ i ye jɔyɔrɔ di kelen ma ministre de support o ye min da Mali kan e t'a dɔn mais an b'a dɔn a vidéo b'an bolo yan racistya tɛ dɛ juguya tɛ foyi nin ye min da Mali kan n'a kɛra jamana wɛrɛ de n ka cɛ nin b'a si kɛ kaso la nin tɛ don da la mais anw de fɛ kojugukɛlaw place bɛ d'u ma jamana cilaw place bɛ di olu ma fasoden jugu jɔyɔrɔ bɛ di olu ma o bɛ se ka passer cogo jumɛn a tɛ passer dɛ Azawad sigilen filɛ ni Mali drapeau ye ala ka ala tun ka fo ala tun ka nin kɛ jusqu'à mete fo ala tun ka nin kɛ fo ala tun ka nin kɛ comment ça se fait qu'ala bɛ se k'an ka sɛgɛn kɛ fu ye san 7 bɛ kɛlɛ la changement ka na tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi ne y'a fɔ aw ye ko au bout de ce combat là il y a des bonheurs il y a de l'honneur nin kɛlɛ in bilahi ala t'a kɛ fu ye an bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bi dɔw tun bolo ko n'i ye yiri turu bi i bɛ sigi a suma la bi n'i ye yiri turu bi i b'a den dun bi ne y'a f'u ye ko a tɛ kɛ ten dɛ i bɛ yiri turu i bɛ ji k'a kɔrɔ dɔɔni dɔɔni a bɛ kɔrɔbaya dɔɔni dɔɔni k'a daminɛ san 1 fo ka taa se san 3 ma o la i bɛ sɔrɔ ka sigi a suma la i bɛ sɔrɔ k'a den sɔrɔ k'a dun mais ka yiri turu bi i y'a faamuya b'a la ka sigi a suma la k'a den dun o tɛ kɛ dɛ dɔw peresera o ye sira bila ka taa wari minɛ Bouaka bila o tɛ fɔ tuguni ko Bouaka ta mɔgɔ minnu tun ko Bouaka bila olu nana tuguni ko Bouaka ta i y'a faamuya b'a la ka kɛ filafilamani ye ka kɛ politiciens ka sunguruba ye an bɛɛ ɲɛna yan an y'u olu bila ka faso ta a ko tɛ nin ye a ko tɛ nin ye wa jɔn bɛ se k'an kunnata Mali kɔnɔ an y'a daminɛ cogo min na an b'o sira kelen de kan jɔn bɛ se k'an kunnata personne jɔn bɛ se k'an kunnata an y'a daminɛ cogo min na an bɛ ten de cɛ ka wari tɛ an kɔnɔ cɛ tɛ se k'an bila video kɛ la cɛ tɛ se ka bɔgɔfɛri kɛ an ɲɛna faso bɛ basigi cogo min na an b'o dɔn i y'a faamuya b'a la wa maliden ɲuman bɛɛ b'o dɔn anw ka hɛrɛ ɲini cogo an b'o dɔn mais ko ka nata mɔgɔ la an bɛ nata ala de la hali Assimi na waati Assimi tun ye sira bila o n y'a fɔ Assimi n fa ka kuma di ko Assimi taara Buwajan ta n y'a fɔ a ye dɛ Assimi tun ye sira bila mais an ka laɲini ka cɛ changement kana ko mais a tɛ passé Assimi ma segin ka na ka sira ta Assimi na waati a tun ye sira bila o kɛra an bɛɛ ɲɛna nkalon kuma tɛ dɛ Assimi na waati Bube tun bɛ taa Kati Bubu tun bɛ taa Kati i y'a faamuya b'a la fanga kɔrɔ mɔgɔw tun bɛ taa Kati ka taa Assimi bila fili kɔnɔ o ma kɛ yan mais an y'a fɔ ko yɛlɛma o b'a nin kan de changement o b'a nin kan le pays c'est pour le peuple Assimi ma sira ta wa yɛlɛma in bɛ kɛ de foyi tɛ an bali o la Azawad aw bɛ sira minɛ aw laban bɛ taa sɛnɛ de kɛ n'aw tɛ Mali fana fɛ a bɛ Mali bila jɔyɔrɔ tɛ d'aw ma paga tɛ d'aw ma aw kana dan ka Mali drapeau ta dɛ a ye Mali drapeau kunu a bɛ taa an tɛ danna ta nin mɔgɔ jɛman ninnu kan tuguni i bɛna dɔw mankan mɛn nin ye rasisiya de ye dɛ nin tɛ dɛ malidenw de dɛ maliden nɔgɔlen den jumɛn ninnu ye maliyɛn den jumɛn ye Sam Jabate bɛ sɔn ka marifa ta maliyɛn kama Sam Jabate bɛ sɔn k'a fɔ ko Mali ka tila fila ye mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko Mali ka tila fila ye maliyɛn den halala den tɛ k'a fili don ala jugu don bɔyɔrɔ jan don bɔyɔrɔ jan ninnu bɛɛ bɔra yɔrɔ jan de la ka na yan e maliyɛn suraka ye yan maliyɛn suraka ye b'a ye yan maliyɛn suraka ye b'a ye a filɛ ninnu ni maliyɛn jumɛn bɔlen don k'aw bisimila ka dugukolo di aw ma a y'a sigi an bɛ ku nin y'an faw ka dugukolo de ye nin ye an fa tiɲɛ de ye a y'aw sigi yan an bɛ ku Mali ye Mali bɛ dunanw bisimila
Il y a fondé Mali, mais Mali Korabe, Kakabe Bismila, Sinanguya Tulonga, Befen, Here Jamana. Kanakwa Banga Jamana Tlafla. Otmana Alabe dit au nom là. Ou Bolila Kaseri Mali drapeau ma. Ou tunye drapeau d'Ota. Azawad, Kongolo be meleke, Fembe meleke, Obeta Soro, Jenukungo, Konobeta Ninke, Yada Galifle, Nehad Biambo Konino Tekaye. Tchawo tchene malfata Mali kama i baye suolo. An bi ba fara ki fa fara ki ka kabla be fara. Mali be ba sigi de jaguya. Ni minte Mali fe bi kuna kalata kabo Mali kono. Wolma ni fane di ba sinji la. Ta malfata i ka joanga sur la sounye. An bi ka kabla be bombarde kabo djina kono. C'est ça. Asimika politicien be ka wari jo. Ka dobo ministri la. Sente moro do kana fara oluka. Ta wari di sur la souma. Obe bara mina be akabo hakilima. Sorasu sara yere kanga chaka teme hare asimika. Sorasu sara kanga chaka teme sogelka. Ka sorasu bla condition totale. Olu de be ka anga jamana bla here kono bi. Ku nindi ka tasuma e ka do tasuma kono. Sorasu. Sorasu. Comment ça s'appelle? Comme un gars pas signalé. Bon, il y avait un commentaire qu'on a, mais il y a un fait on a quoi. Il y a des commentaires qu'on a, mais c'est pas grave. On va continuer. Nous tiens Azawad Mourok à côté Sam Diabaté, ou Segna Mali drapeau ma. Azawad Kuma Tunteka, Fosuno Sango San, ou Tumutu ka fetike. Ko Azawad ka ira ma Horanya de, Azawad ka anniversaire de, Azawad ka ni. Ngache a blanta blaka sumadi. Asimitile la. Jamana kele ko beto tlafla, jamana kele ko drapeau fla. Ote molobali denyai. Ote molobali denyai. Haruka Tcheni Mimbe ministère là, n'a boire ni ça, on a placé d'amade. Moi, je ne fais pas confiance. N'tena café, fana. N'tena café. Voilà, Tcheni ministre avec vidéo belame. N'tena café, bintena café, sini. Mali djougou tundo kunu. Ewa mouro Mali chinete qui fait. N'tcheni. Afleni. C'est un grand moment aujourd'hui pour le peuple de l'Azawad. En hommage à vos combattants. C'est comme ça, comme ça. Sinon, ni ne doit. Ne t'es pas paradis, ni pas para. C'est le moment de Azawad Kanga, Yama Hornyata, de Azawad Kanga, et à Tchavu. Nous ne tenons qu'au bétien, le porte-parole de Azawad Nindo. Au de fleurs ministériel, ministre de support, as Moussa quoi la j'ai hara toronta ni katon ni ne yi bla ni blade ni bla ambeteme ale la ijonga er la je folo voilà me fla do maliki konate kokoro maliki konate video laba amba keni anga maliki konate la me jugu sago i flombe basana watumna ebe ba kontremela comment ça s'appelle Cameroun journaliste pour la Cameroun en plein ne coran fela la a flè nanga sorasu non fait Maliki Konate et siglen bi kuka Bamako eno vieux blanc ka plateau sans fait ko ibeka ka fanga ka sani ni fanga ye Maliki Konate bla kuro fara saba na kungulo tchajugu français ka chide français ka barakede de panye français gen ka boy ou nana kube français deme anye buladu ula a bora ka kasi ko olu nana tinya de fo makoronye lu invité de or que français ka chide no français mané invité ou ma ben de cerveau invité faut kata nini musoni do invité ko sommet France sommet Afrique ma fo awye de podon ko nini français fima odi e wa flene ka vrai couleur le vrai visage Maliki flene ka ira Maliki Konate jugu sago blakoro France saba ninkati sigara jusola sogel te barala de asimite barala de malikura mi fora de yele mamake eni fani bache yele mamake eni fani bache sanjo mamake nko nwe ka friu de ala jugu ni mogo nyuma ke afo mais anya dunko nwe faso de jugu de ala jugu mais foi te nuno na de Mali jeunesse do sinon ambe fanga min kona bi opposant côté major côté te jamana tum bino do amba la wuli ka jodi président mana eli démocratiquement ya famia bala opposant be se ka ye ola parce que bête présent sigi ni make présent fo yu kungo be se ka ta fara opposant ka mogo mun kira présent fo li be fara majorité ka c'est comme ça mais wati mina jamana te coup d'état kera kana wata nyabe mogo do la ko lui opposant mais c'est honte anga Maliki lame ka ira la ko jugu sagodu
a bɛ bo fɔra fo ka sɛgɛn mɔgɔ tɛna a jaabi jɔyɔrɔ tɛna d'a ma foyi an ka Mali k'i lamɛn non mais Mali yan de toute façon an tɛ découragé dɛ toute façon anw tɛ découragé wa an tɛ sɛgɛn a ye Maliki Konate lamɛn. Zana min fɔ sisan nin di saba b'a dɔn wo b'a la a bɔra mun bolo o fana b'a dɔn wo b'a la je crois que jamana in kɔnɔ a ka gɛlɛn sisan i ka kuma parce que ni kumana a bɛ fɔ k'i bɛ ka jamana k'i bɛ ka a bila lonbolanba kan k'i bɛ ka essayer ka déstabiliser nka an bɛ min fɔ maaw ye dɔrɔn o ye k'a fɔ fɛn o fɛn tun bɛ ka kɛ Ibrim Boubacar Keïta kelen a kelen bɛ ka kɛ bi siga foyi t'a la taa sur le terrain bɛɛ ɲɛ b'a la cogo di ta Mali kura fɛ wa minnu ye dɔ fɔ plateau kelen kan n ko k'a fɔ Mali kura in ye tɔgɔ de ye ka maaw marasa e de la k'o fɔ Mali kura in bɛ taa mun na o baara de ka lawale kɛ ka baara kɛ terrain kan Ibrim Boubacar Keïta kɛlɛla i b'a dɔn i ka nin video y'i kɛ min ye samiya bo a y'i ka avenir nɔgɔ pewu i ka nin video a y'i ka avenir de nɔgɔ pewu wa mɔgɔ si tɛna da e la tuguni ni vieux blé tɛ mɔgɔ si tɛ invité plateau sanfɛ hɔrɔnden halaladen Gandhi tɛ ne invité Ibou si tɛ ne invité Kati 24 tɛ ne invité Mali halaladen si tɛ ne invité a ka plateau sanfɛ i kɛra ɲuguntan fɛn ye parce que danbe tɛ e la e ka kɛlɛ an y'a ɲɛdɔn e bɛ fɛn min nɔfɛ an y'a bɛɛ faamuya hɔrɔnkolo ko fɛn o fɛn tun bɛ ka kɛ i bɛ ka tile la k'o bɛ ka kɛ bi zo minɛna i bɛ ka tile la avion sanna i bɛ ka tile la i kan bɛ min ma ko ministrew taara i y'a faamuya b'a la carré kɔnɔ an k'olu carré kɔnɔ mɔgɔw de bɔra k'u nin di pour que changement ka na mɔgɔ mɔgɔ bɔra kan i bɛ ka gɛn a bɛɛ hɔrɔnden a bɛɛ danbetigiden a bɛɛ kan ka ta a bɛɛ kan ka ta i t'o de nɔfɛ a ko mɔgɔw man ka ta e ni fa ni ba cɛ o bɛ diɲɛ dugu jumɛn na n'i ye président dɛmɛ ko a t'i dɛmɛ o bɛ diɲɛ dugu jumɛn na hali an bɛ faransi min yan mɔgɔ o mɔgɔ ye Macron dɛmɛ n'a ye fanga sɔrɔ a bɛ jɔyɔrɔ d'a bɛɛ ma gauche y'a dɛmɛ yan droite y'a dɛmɛ yan a ma place d'u bɛɛ ma Macron ma place d'u bɛɛ ma M5 de ye kɛlɛ kɛ u diyaɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye u b'u ta k'u bila jɔyɔrɔ la o bɛ jɔyɔrɔ d'i ma mais fɛn min kɔni an tɛ fɛ fɛn min ka k'an ka jamana kɔnɔ o ye sonyani de ye i bɛ se k'a ta k'i bila baara la i ka kɛ halaladen ye ka kɛ danbetigiden ye et n'i kɛra o ye le reste on s'en fout o ye kɛlɛ de kɛ ɲaji bɛ ça veut dire que ɲaji bɛ bɔ tɔnɔ de kama e ka kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ e dalen b'i muso kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ e b'i ka mariage mondial la bube bɛ ka wari d'i ma bube bɛ ka wari d'i ma aw y'a nin di kisɛ cira aw na gazi cira aw na an tɛ se ka taa Mali la an y'o kɛlɛ kɛ hɔrɔn ni danbetigidenw olu k'u ka kɛlɛ kɛ k'u ka tila ka na place di nson ma mais toi tu es malade ou quoi olu yɛrɛ de bɛ place ta mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ olu de bɛ place ta carré kɔnɔna t'a la foyi t'a la olu de ye kɛlɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ hɔrɔnden don e wa hɔrɔndenw de kan ka jamana mara mais k'an ka kɛlɛ kɛ k'an ka tila ka nson ta ka na ko mɔgɔ Sogɛl tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan Sogɛl ye maliyɛnden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Maliki Konate fo nson faso den jugu faso kumasuludenw Sogɛl ma se k'olu de fara ɲɔgɔn kan le 14 janvier a ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali kɔnɔ le 14 janvier peuple bɛɛ bɛ kan kelen fɔ bi tous les peuples a ɲɔgɔn ma kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ grâce à Sogɛl a ɲɔgɔn ma kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ Segukaw Kucalakaw Bagunukaw le 14 bɛɛ bɔra ko bɛ nin fanga in fɛ o ɲɔgɔn delila ka kɛ yan o tɛ farankan ye yan o tɛ farankan ye yan mais ko Sogɛl ma se ka bube bila place la Sogɛl ma se ka bubu bila place la Sogɛl ma se ka Karim wele ka na Sogɛl ma se k'ale yɛrɛ ta o de ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la ko k'an taara mɔgɔw ta carré kɔnɔ est ce que i kunkolo bɛ yen n k'i sɔrɔ mungolobalidenya la n b'i ku tigɛ jugusagoden nin bilakoro ninnu de sigilen bɛ plateau sanfɛ k'an danbe bɔ a la Assimi, c'est-à-dire que ni Assimi ma se ka kuma tigɛ ninnu na peuple M5 peuple de kan M5 jeunesse de kan ka kuma tigɛ ninnu na mais c'est comme ça ninnu bɛ taa mun de fɔ plateau sanfɛ waati min na baara bɛ ka kɛ Sénégalais bɛ ka bɔ u sen na Sénégal kana Mali kɔnɔ Burkina bɛ ka bɔ i y'a faamuya b'a la Burkina kana Mali kɔnɔ e sigilen b'i ku kan i y'a faamuya b'a la vieux blé handicapé ka plateau sanfɛ ni vieux blé comme mɔgɔ yɛrɛ tɛ taa vieux blé ka plateau sanfɛ depuis o donna kaso la k'a bɔ ni ko Sidiki Jabate ka mobili d'ale ma ja mais ko Mali ko in quoi bilahi kabako de quoi
Kabakodo. Et Soyala nga foli biye Soyala. Big respect à toi Soyala. Ensemble, kera fama et Soyala. Voilà, nga foli belba biye. Dindi Diallo ka bela jelen fo. Voilà, Maliki Konate nintunye etaye. Dongo dambe vidéo labani e. Dongo de vidéo be labani e. Parce que tcheni malo ka doko jugu. Depuis ani frappé ka français nali la ani bla. Hadi bede be pampana ko mtinani. Ite dabo maliko ina. Ite dabo maliko ina. Mais fɛn min b'i nɔfɛ a bɛ ku i la o ɲɛ bɛ e cɛ lagasaden na cogo min na fɛn min b'i nɔfɛ a bɛ ku i la o jugu sago Issa Kanté ka foli b'i ye fɛn min b'i nɔfɛ a bɛ ku i la mais c'est quoi ces merdes là waati min na jamana bɛ ka wuli ka jɔ a sen kan i bɛ furahunɛ kafiriw setanɛw ala jugu lamu olu ça veut dire que a ma ɲɛ olu bolo olu sagona mɔgɔw gɛnna ka bɔ yen u ka nanw bɔnna olu de bɛ kɛrɛfɛ kumaniw ni samarani tigi denya la ani lamu denya la ka mɔgɔw fara fara ni mɔgɔ min tɛ nin fanga in fɛ Alisa mun ka kuma n tɛna fɔ Sunkalo don ni min tɛ Maliba fɛ ni min tɛ Asimi fɛ min tɛ Sogɛli fɛ min tɛ Ras Balayira fɛ min tɛ Dindi fɛ i yɛrɛ b'a tɔ faamuya ewa u taara u jɔ fana ko kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka sa ko i bɛ k'a ka kɛlɛkɛminɛn don Zubi Astafurlah ko i bɛ k'a ka kɛlɛkɛminɛnw de bɛ ka san Kasum Tarawele m'a fɔ o don ko kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn sanna a bɛɛ wari bɔra Asimi de kun a bɛɛ wari bɔra Asimi de kun wala n bɛ aw bila yan Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o ye n ka page signalé quoi n ɲa tɛ n ka fɛnw na quoi n ɲa tɛ n ka direct fɛnw na mais n ɲa bɛ commentaire kɔnɔna wala mais toute façon foyi tɛ an bɔ yan hali ni mɔgɔ kelen de b'an lamɛn an bɛ yan hali ni mɔgɔ kelen de bɛ an lamɛn an bɛ yan faso jɔ kɛnɛ ka dan bɛ sira kan foyi tɛ an bɔ yan Mali bɛ jɔ ou rien Mali a bɛ jɔ diyagoya de changement in bɛ kɛ Mali kura a bɛ segin ni Sogɛli ma ɲɛ an b'a don a tuloden kɔnɔ ni Asimi ma ɲɛ an b'a don a tuloden kɔnɔ mais en tant que o bɛ ka baara de kɛ an b'u dɛmɛ de n'u tun tɛ ka baara kɛ mɔgɔ ma fɔ an ka bɔ ka IBK gɛn o aw de ko an ka bɔ ka IBK gɛn aw de ko k'an ka nin sira in ta aw de ko k'an ka n'an sigi téléphone kɔfɛ k'an ka faso défend n ko an ni bɛ changement de kan an ka nafolo di kun ye min a ka kɛ o ye aw de bɛna mun fɔ anw ye aw bɛna mun de fɔ anw ye aw de ko an kana sigi téléphone kɔfɛ yan aw de y'an bila vidéo kɛ la faso de taacogo tun man ɲi an bɔra ka kɛlɛ kɛ o de la changement Mali ka segin a danbe kɔnɔ jɔn de bɛna se k'an bɔ yan i ka wari ko tɛ i ka paga ko tɛ on est là déterminé la patrie ou la mort nin sira in a tɛ bila dɛ fo an da joli ma fo an kunkolo ni piki fo an joli laban an tɛ nin bila n'i ka ɲi a bɛ fɔ n'i ma ɲi a bɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup Mohamed n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mohamed Tambadou n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen merci beaucoup mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ voilà Gindo k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci an bɛ ɲɔgɔn bolo Musa Fofana k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka na kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka na kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka na a laban ka cɛ tellement que français y'a dɔn ko Mali bɛ ka monter en puissance o ye banque mondiale mɔgɔw kɔnɔna suruku k'u ka aide tigɛ parce que Mali bɛ ka taa cogo min na a laban an bɛna bonya ka tɛmɛ français yɛrɛ kan Mali bɛ ka taa cogo min na i b'a dɔn maliyɛn den farafin kelen bɛ se ka tubabukɛ cɛ kɛmɛ ka compte réguler Ala y'o dusu don an na Ala y'o barika don an na aw ka hakɛ to an bɛ sunkalaw la hali muso ko ta côté barika min b'an na a tɛ tubabu la i ma ye ni tubabu muso n'a ye farafinkɛ sɔrɔ a t'a bila tubabu muso n'a ye farafinkɛ sɔrɔ a t'a bila Ala yɛrɛ de ye barika don farafin na o de la i ma ye u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que an kana arriver u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que an kana don da la bilahi ça veut dire que diɲɛ bɛ laban farafinw de bolo diɲɛ bɛ laban farafinw de bolo farafin kelen a bɛ se ka tubabu cɛ kɛmɛ i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ ku tigɛ farafin kelen ne kelen an ka baarakɛyɔrɔ la n bɛ se k'a bɛɛ régler kelen an ka baarakɛyɔrɔ la tubabu fɛn fɛn bɛ yan n bɛ se k'a bɛɛ ka compte régler wa Ala ye barika don farafin na ka tɛmɛ tubabu kan tubabu filɛ nin barika b'u la barika foyi t'u la foyi u tɛ fɛ an ka avancer nin de la mais an dun bɛ avancer dɛ an bɛ avancer merci beaucoup k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo voilà Bafalo n ka foli b'i ye n ka foli belebeleba b'i ye Bafalo on est ensemble merci beaucoup partagez maximum
Voilà, Buffalo qu'il faut. Merci beaucoup, Buffalo. On a ensemble. Big up à vous.